لا أريد أن أكون ملما بكل جوانب الموضوع بقدر ما أعلم أن أكون واضحا في عرض الملاحظة. باش نطلق من تعريف النظام السياسي وتصنيف الأنظمة السياسية قبل ما نتعرضوا لإيجابياتها وسلبياتها، وهذا هو المطلوب منه. يمكن تعريف النظام السياسي من وجهة نظر القانون الدستوري بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد صيغة الحكم في بلد معين. يعني comment sommes-nous gouvernés؟ انطلاقا من هذا السؤال comment sommes-nous gouvernés؟ يمكن تصنيف النظام السياسي على أساس معيار طبيعة العلاقة بين السلطتين السياسيتين، يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ويؤدي اعتماد هذا المعيار إلى نتيجة طبيعة العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أما تكون متوازنة ولا تكون غير متوازنة. هذا يعطينا نظام توازن السلطات، ويقابل نظام عدم توازن السلطات، وفي الأحيان نظام مزج السلطات. وما قلتش نظام تفريق السلطات ونبين علاش، قلت نظام توازن السلطات وليس تفريقها بالمعنى الضيق. نظم عدم توازن السلطات او مزج بين السلطات مش في القول فيه ما يهمناش، نحبوا نخرجوا منه. هذا يمكن التصنيف على اساس معيار ثاني، وهو لفائده من يقع مزج السلطات او الانخراط في التوازن. اما يقع لفائده السلطه التشريعيه والموجود سي لو كاد لا سويس اكتويلمون تسمى نظام مجلسي، ريجيم داسامبلي، يعني المجلس هو تنبثق عنه الحكومه يهيمن على السلطه التنفيذيه. كان هذا النظام المعمول به شكلا في الدول الشيوعيه، وفي تاريخ فرنسا هذا يتسمى الريجيم كونفنسيونيل بالنسبه الى لا كونفنسيون في التاريخ الدستوري الفرنسي. اذا الامثله قليله كما تعلم. اما المهم عدم التوازن الاخرى فهي عدم التوازن بطبيعه الحال صالح السلطه التنفيذيه. وهنا امثله تاريخيه قديمه. اصل كلمه الديكتاتوريه الديكتاتور، الاصل نتاع الكلمه هي التقنيه السياسيه الرومانيه في وضعيات معينه. كانت السيناء مجلس الشيوخ يعطي كل السلطات ماجسترا سوبريم لشخص كما جول سيزار، ويتسمى هذاك ديكتاتور. دونك نعطيه الشخص كل السلطات، او نجم نعطيه الهيئه كل السلطات. في تاريخ فرنسا معروف بالديريكتوار اللي كان فيه نابليون واللي تحول بعد لامبير. وينجم يكون النظام هذا النظام يستغل تقنيات النظام الرئاسي باش نشوفوهم بعد شويه، وتقنيات النظام البرلماني. انا هي التقنيات اللي باش تستغلها تلك التي تعزز موقع رئيس الجمهوريه. والصنف هذا الاخير هو اللي اكثر رواج اليوم، هو اللي عرفناه احنا منذ دستور 1959، هو اللي يسمى نظام مش رئاسي، رئاسوي، يعني نظام يستغل تقنيات كل من النظام البرلماني ومن النظام الرئاسي لتعزيز موقع رئيس الجمهوريه. اذا انا ما نحطوش هذا في نظام توازن السلطات، هذا نحطه في نظام انعدام توازن السلطات ونتخلصوا منه على اساس انه ما هواش مما نرنو الى اعاده بنائه. نظام توازن السلطات اللي تهمنا دورها يمكن تصنيفها صنفين، لكن المعيار المره هذه هي طبيعه التوازن، لا ناتور دو ليكيليبر. على خاطر التوازن اللي ينجم يكون بالفعل او بعدم الفعل، ينجم يكون ايجابي وينجم يكون سلبي. يعني كل سلطه تهوم في حكومتها والا السلطات يتعاونوا مع بعضهم. النظام عدم التوازن عفوا التوازن السلبي عدم الفعل هو اللي معروف اسم نظام رئاسي. ونظام التوازن الايجابي يعني اللي تتفاعل فيه السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه هو اللي يتسمى نظام برلماني. النظام الرئاسي ما هو
il a fini par, pour faire la transition, de parler de réalisme. C'est-à-dire, on peut faire la meilleure constitution au monde si la pratique n'est pas bonne et si le rendement de nos partis n'est pas conforme à ce qu'on entendrait, ça le masse. Et il a parlé aussi des médias. Hein. Il faudrait aussi que les médias aussi soient les bons véhicules en fait et les bons garants avec la société civile pour que tout cela sonne bien et que ce soit harmonieux. Alors aujourd'hui la présentation, depuis le mois d'avril, Nour a entrepris de réaliser tous les mois un baromètre politique visant à mesurer les intentions de vote. Je précise un élément technique, méthodologique, c'est qu'en matière politique, pour les sondages, il n'y a que 3 types de sondages. Il y a ce qu'on appelle le sondage d'opinion. Que pensez-vous de opinion? En l'occurrence, ce n'est pas les intentions de vote. Ensuite, il y a les intentions de vote, qui est autre chose. Ce n'est pas une opinion, c'est pas j'aime la carte, là, je vote pour ta carte, c'est autre chose. Ensuite, 3e type de sondage qu'on fait, c'est les estimations sorties de bureau de vote. Ça se fait le jour du vote. Et ça repose sur d'autres techniques. C'est des sondages sur des carnets, en fait, d'élections qu'on sonde avec des échantillons de bureaux de vote, etc. Donc il y a 3 types. Sondage d'opinion, intention de vote et estimation sortie des urnes. Pour les sondages d'opinion, l'opinion peut ne pas exister. Hein. Bon Dieu l'a dit en 72, l'opinion n'existe pas. Donc, ce qu'on va présenter aujourd'hui, il y a un élément d'opinion, en plus des intentions de vote. L'élément d'opinion qu'on a rajouté, c'est que pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre l'organisation d'un référendum qui limiterait la durée de l'Assemblée nationale constituante? C'est juste, en dehors de ce que pensent les leaders politiques, ce que pensent les Tunisiens. Ensuite, qu'il y a dans tout ce qu'on va présenter par rapport aux intentions de vote, c'est réellement une photo instantanée, parce que la première question, quand on leur pose la question sur leur intention de vote, pour le reste, qu'est-ce que vous allez voter le 23 octobre? C'est quel tir le lieu? نجم دي ليست اللي هما تو قاعدين يخرجوا خرجوا الانتخابيه الخليه شونج لا دون شوف الواعر حسيت يمكن معناتها لا بروميير اسامبلي ناسيونال كونستيتيون نعملوها في استعمالات يمكن. Donc on va voir ça ensemble. Donc principe et méthode rapidement. Mais c'est pour un petit peu rassurer les sceptiques d'entre nous. On a pris comme référence la population tunisienne, habitant en Tunisie. C'est important qu'ils habitent en Tunisie parce qu'on parle des 199 sièges alloués aux candidats pour la Tunisie, territoriaux. Il y a 18 sièges alloués aux Tunisiens qui vivent à l'étranger. 18 ans, l'âge légal de vote en Tunisie, ils sont à peu près 7 350 000 dans ce cas-là. Alors il faut enlever quelques milliers de gens pour des problèmes judiciaires. Ensuite, la méthode d'échantillonnage. C'est une méthode empirique. On n'a pas la liste des 7 500 000 Tunisiens en âge d'aller voter. On n'a pas pu faire la méthode probabiliste. On a fait la méthode empirique, on en a choisi une qui s'appelle la méthode des quotas. Quand on n'a pas beaucoup de temps et quand on n'a pas beaucoup d'argent. La méthode des quotas, vous me diriez qu'est-ce que c'est quotas? On a essayé de représenter la Tunisie, à 18 ans et plus, en miniature. Comment? On sait que les Tunisiens de 18 ans et plus, on peut les classer par sexe. Moitié homme, moitié femme. On reste sur le premier slide.